topic ni mo lang ngaydam na English ama forgiveness ngaydam na Bible tanong lagi na akat na lang Hebrew chapter 10 verse 17 yan mo i-check yan ang Bible I will English I will remember your sin no more can no tekel na kathezing nons hi magpapasyanin mo ni angay na mahile akhel na siya no apiang tinapan sa akhel na ang komiin tuwag kathiin butahiin bang jitu akhel na bodilezo ken ko ikaw ngaydam na kapiatsu ano akhel na siya bang makakikos Amen. Cross tu nga imam pa Jesus Christ cross sa ating laya mo. Mang pa Jesus Christ akat kaya mo ngay na ngit sa atin. Follow amaw din at siyang no siya wa ahi amaw din ngay na ngit. Imam pa Jesus Christ cross sa ang ngay na may siya no. Ikel na so siya eden aban sa ikel na cross sa ngay na si Eden hill na abana no nichina imona nichina hill na no isitan adinga ngaidam tabi atupida mo ngaidam na kello de kang ngaidam hi na molam tin social zone kang ngaidam na no de pentil siam thanin daw hi Isaiah 43:25 Isaiah 43:25 I am the Lord who forgive your past. Kaya na pasyan na tilbo hiyal zo siyaw ngaydam pa pasyan kahi apat tinatantahan na. Kinap na hoy dan mo. Ano laya? Bang si bangin hiyalo? Bang si bangin mo? Bang si bangin hiyal na ko din? Bang si bangin mo ilan? Bang si bangin mimu da migen siya? Sumagong hindi mo pelo, society sumagong hindi mo pelo, hatwang sumagong hindi tuklalo inangle, nang increase ang ngaydap na nangit po le, magpaz Yesus Kristin ang ngaydap na mi ko mamo, na hell na naginahile, bangzapay na hiyang, bangzapay na mo, siya hindi dong di. Yesus ko mamo, ni hiyang na hindi sila, aman bang mahindong longdingin, o kata, na hell na sosiya, kang ngaydap tahi. Isaiah chapter 1 verse 8 to 9 Him payun ihohong bawi Him payun len ihohong bawi na hiyang natu sang eo bangin sang nanle buwa bangin kabak sa tinga bang sa tuwing migilo mikyan letin zong ken no tahingay ng tinghi Amen Pilaw ito siya hingay ng ano le Uni ipasya ngaydam na itanahi de bang dingat and Michel na ngaydam kilo nila. Mo. Kaloy pa himbolda, kazihin bolda, kapasal bolda, kamaunok dan mo kang ngaydam kilo mo sidi. Dito ay ngaydam na. Ngaydam na ibay daw damdam mo. Imampa Jesus Christ cross tu na asila ni mona abol sete cross at ay ama sete ating ngai da tangit pian layo hundam na kasi pasyan apan sa hindi panahi hundam na pasyan he binabagahi pian hazam pasyan apan sa hindi panahi ano ngai da na sa mo pasyan ngai da na atupida ama ngai da na kana lian di ngai da na ay English din mo, Jesus is enough for me. Jesus kaya din ahun may sumla pa ni lawin. Inmo lawin nay lawin. Bigyan himudar, bigyan himsimo na Jesus is enough for me. Jesus kaya din ahun talwahi. Jesus ingin na akwi talwahi. Jesus ne na popan Jesus ne hinna mo mi hao pian nei solo mi hao pian nei solo mi zom pe mi hao alian abai
na Jesus khet ko ngai to Abraham Lincoln na thing wa Abraham Lincoln ni again here why the first prime minister president in USA ati ai beka sinte ati ai watching dikole Abraham Lincoln mo president na an one part le Abraham Lincoln an one part of Sunday na bian kaya what first line of home gigiu ale mi tem yes pa bukan president ngala an one part koi ai agaya ko machi thelo wa president khatia ana president an one part me ya zana ane modan mo president pagia bien sunga first line na president pagia tongam tia weekend against le an one part side not for side a Sunday ki da bien an kai ko agaya tongam no what last ben na to Abraham Lincoln lang le tu di kan one pala am sia ja et kol le mulo ja ki su ne what last line na to get kai ko ba bang ma last line na to ne sia ne wo nang pen mo US president na hi kay pen na an wat na ka ni ikihyat na tong na la mai sia yi kahina ka kaya ako makatong mo si Abraham Lincoln biay sunga president umlo anwar umlo officer umlo mizosia Jesus Krista ma yakibakahi mapatu pinatangin president umlo prime minister umlo mi house mi umlo koi to aging tatsu unda mau dingahi koi to aging ta koi to kaya na asiahi kay mo na asiahi Jesus Christ kay tampahi chizosia kunda mau dingahi president zianilo prime minister tu zianilo MLA tu zianilo zoman zongilo mizosia mangkaba ya mikial koi po kundam nga yuta kaya dinga Jesus Krista si cross aman ngayam na ahimbol pia setia dinga kundam na mangpan na ito kamay hallelujah amen ano Matthew chapter 6 verse 15 kita mesti ada alian guk anel som nga Sinala ni dia pasyal na Sinala na anak mo. Ken simbange nga dule hinale ni dia takya na te na ngai dam siu le na kwaun zong na takya na te ka hingai dam sihi ano ya Matthew na gen zong Matthew zong ates tomori gen som le mo o Matthew na bangna Jesus Christ na sui ye Jesus Christ nun kasui na mo sia dong tax collector sumne gu pa kahi kasumne gu kenzo sia tai sa Jesus Christ zui kahi ja ates nun sia ta gen ki mi kalim ta piang thahi sia Jesus to kimuna ates tomori again ki to piang halo china Kaisong anizong katingon siya atari katingon siya ano kana set na company sunga zingkar sa pasyen amo ya milung ko pa na kakap kapyang haun siyang ta atin ka kinale ni dia takial dia nangai dam siule na pauzong na takial dia ahimai dam sidingi kami Bible chang again what ano le no there mi khel na nangai dam thisu de na pau ka khel na angai dam thisu na sipen piang tha na tu to sai longin tami Bible chal ka ko ngam ta tapen nang mi hial nang mi mo ki adinga thil ki da huai na khel na kang ngai da ma hi le nang bang ma khel nang bang ni ngai thi ko mo ni Christian boy nang mi hial pao nang mi gilaw pao nang mi ki da huai pao na khel na kang ngai dam le nang bang mi khel na ngai dam thi ko mo ni ne wa se le khat ki ngai dam ko ni ma ba sen ade kay ko ma mai cham ko di nga nang pe chiang in na sak dam ba ko na kinwa sa le banung pe in le ama to ba kilem ko le to chiang in kay ko ma hi pe in le mai cham ki la ni wa chu na tu na ko mi to na kisiya ka mi to ma ngai dam na ne thi lawa na pasal ko ma ahilo le
kasangam patunga naging ben patunga naging genu ko ma ngai dam na na nei theilowa ile pasyan ko nakal abuay zingicina mole kalung sima halole kami muda ma Yesu min munwang dang etile kahagaw dam pinbe mi piang tha thum na lo nei bi Bible don su bi ge mi muda ide chu piang tha ini ya piang tha na abang sia pasian ko ka chu wai gi ge himai pasian ko relationship ko ta tinai lo mole amo na pasal na ni na pasal pe na ngai ta lo ni no so in something sorry it's in get right na pasal na ngai din na ki god ni mo na ki dan pen singam ba ma ala na pasal ni tin su kham him le na kalu ahoy na it na su ki be ko lo ka ile so na pasal su kham si dan amom ki si wa ma eno Christian khati mi piang tha ka hi chia mang pa kai dam na ta na hi le nang bang ti ma ni ngai dam thi ko ko ti na ya model Ephesians chapter 1 verse 31 isi dua lah Ephesians chapter 4 verse 31 Amu masuk pen ini. Amu tahu ni apa? Hak kuna. Khat le khat tingai le kuat cia len, lung ne bun len, pasiam increase ya no de ahingai dam bangin, no de zong tingai dam cia tua no de zong tingai dam tua cia hallelujah mangpa lai song suteu hi bon zong ta len no de khial na zong sia Chris na hingai dam bangin no de khat le khat tingai dam tua pasian to ikala hoi thina dinga pasian ko mai kunga pasian asan thina dinga pasian to hoi ta tuita fellowship ne thina dinga ano kei ko ma na hin mai bo na hin thum masamun na una pa na bakisiat le baki ho tua pun le baki le mun le ko che kei ko ma hin mai un ken na thum na teu kana san din he bang pan pina kan ka he ngai dam na ei inei zolo Bapa pasiarin ken no te to ngai dam tai sia ei te bang ni ngai ngai dam ei wa lo wa dia Christian kat ki ngala mang ba ngai dam na dam ta bang dinga mi ki muda ki la bang dinga mi mo na te ki ngai dam te lo tua ngai dam te lo nai piang tha na so kha piang tha na kha ani na ba khai pasian ko ikar zo hoi so wa zele o mang pa ke mi ni lam ta di hoi lo ta nang ngai dam bang yin ke zo katunga tilbor hial te na mi ka ngai dam wi chi te tuwa mang wa ka gao siam ko min na se ma di ai la an wa fu phong ta pe lu pi te no thum cha lam dam ka sai yo apa sal lum hal ni na thum te mang ba ka pasal mo aluwa lu su sia apa sal la din zaro ne ne nu mai hi ti bang ko ki ni ye apa te bang ko koi thumin o mang pa katate agia gilo mo migilo ile mang pa nangin ngai da minjan katate mo mang pa ket kasai zolo akoy sunade apas kum na kambang kum na ne apa ki pa ne nu mai te no them khat kum na hu pasien no mi yen sian na pasien ko man ne ka ke te khat de ti ai ngi pau su pasien ko ma mang pa ya pa kum na le nai si na ki bang kum da pei do si kanไปดูเจ๊งเย็นคมไอ้มีป้าหายกินเราตัวนั้นก็ภาษาขัดกำลังภาษาญี่ปุ่นเนี่ยชิมังไว้มีผู้บางทีเนี่ย still are men นะบ้าบอกไม่ใจเนี่ยก็เดียวเห็นไหมล่ะpasal kat mo azimo ni to ano ko lai ta amu de tama tama na
azimi to anu khom lai ta amin tanga amuin ayin ko te khuldi tambang no medu da to hi achilaya aman kasen ziken ka khen num sidi ni cha akitem piya ngai dang na ana to da ko tamia hi ma pa na ni kuwa ke ju chen chen de ga pastor hinan le zo bang se tuin pasien thu gen ni hilen zo kazim kamit tang hi ala a ko me tu kazi ka ngai dang zo si ke num tang na ko hinan na zo no ni khalid azimi to lung khom lai tak mu a azihi na pai lo akhir na zo sia ngai da ma azihi na tak ba ma apong chu tamit pa piang tha di la khoi na ke tam bang bi piang tha lo ngai da na mo ni lo to che ai christian ke sa na hindu den ngai da na house mo lai 1947 ko independent ko ka be 1947 15 August mana Mahatma Gandhi ko India bang sungku pangal kibian pangal ten apa sen kibian Christian ten apa sen kibian Hindu ten apa sen kibian sila Hindu pun ten ulau hingkin yalun Mahatma Gandhi ka le Mahatma Gandhi bang gene kehin ka pa anangai damun tapan pinakan tahan Mahatma Gandhi ki Hindu Christian lo akablum pa ama akablum pa Mahatma Gandhi kehin kablum pa anangai da siya at pangai da na mo dunia eken so ngai da na ni di poi mo ai bang siya ngai da ngai ni di ai khel na so siya zo mo ang ngai da pa pa siya ni mang pa khel na ngai da lo ni mo ai ba da tin da na ngai dam na hi Bible so atam pin aha gen ma ma iki ngai dam ko che ni pasiarin ang ngai dam ano inui pan so ngai dam iui na so ngai dam unya ngai dam mo hi ham thata ngai dam na tam lo koi kia ngai dam na tam lo Bible ang gen cha ngai dam thelo khel na hi gen da Bible ngai dam thelo khel na pen ku Mark bung thung chang som ni le ge chang som ni koi lai de ngai dam thelo khel na mo pa na gen sem le ngai dam ni nga ta pa na gen sem le ngai dam ni nga hagao siam ko ge sem ni le ngai dam ni si ale hagao siam ko ku ba de alim de ge na de UPC alim de AC alim de ge na de kilo Baptist pastor khat AC ke ko ma pasal ku ge na de ale mi una AC ke te ku hagao ta ni cha ko hagao chang ta lo la ei Baptist de ni ko ei Baptist de ta de pasien tu gen so ki phali ilam ne so kilam ko na ko ma ko ki ko hi te pasien phala kilam ni ko ni ei chu kwang ki tu ma ho ku ki la ka ki sa le ni ko la no Baptist pastor ka alim de ko ma ko ni alim de hin lam pan ta lam sa na lo kwang tu hey jang lam de Baptist pastor pa lam dang sa alala mo no bang chi mo mo hiya sa lam dang sa nga ya akin dia lo no hey mo la pastor pa ru se NJKLMNOP hagao get sia ki chi mo tamale pa ka no ma ta pa ka no ma hagao ka no mi tu hagao ka hiya tami hagao ka ma gospel san lawa Jesus Christ na san won lawa hi le na nga di ngai dam na mo ka tasty bang pa Jesus Christ ke hin tan pa ka hundam pa hi chia na pong thei lawa hi le hagao gen sia na hi a na nga di ngai dam na tasty na china ne Hebrai bungbu cha Hebrai bungli chang na ke le anu mo amu masa sange ko pin sumbange
Hebrai bung lima Jang Hebrai bung buk jang ni katina Hebrai alian buk alian Asia berkat dari suba unta ban lam silpiat ciam ta hagau siam kokang ta tuale pasien tuai le tuhin pasien tuai le hu hin tu di ngasil ko le ciam ta ti dinna apol mang san le te amau te ki sia di nga hon ati juat ai si pasien taka amau wa dingin khen be khakia le sel ko ai khen be khakia le sel ko ai sia koi pawin gospel thu aza pasien thu ki na kuya John so in ken gospel thu tam na kam ge na hundam na thu kam ge na maidam na thu kam ge na kisia na thu kam ge na pian tha na thu kam ge na pasien thu na za na pang nuap lo wa hi le na na ding in Jesus Christ khat be ko ang sinon khat be ang si ahun na do romin bang ge le rom buk na Jesus khat be ang si to na ding ahita khat be si khel na khat be ang si khel na ding khel na tak na ding kum to na ahita atuma si na mong mong ku ani nong nang pan na ta me amen gospel tu na za na bila na za hagaw siam ko na chiam ta ma pa Jesus Christ in na ni ka ku mi na pang mong te ke lo wa hi le na nga ding Jesus kil be na mong si hagaw gen sia Jesus Christ ta ko lo nang di in ngai da mo mong si di ahim na koi ko Jesus Christa undam pa akong zausia bang tuin hialin bang tuin moin bang tuin hial na mo na ni na le mampan angai da di mampan tu na kagin le koi ten ngai da na ta ni ngai dam na tam pen mo piang tha na tam ahim mo ki le ei tiang jong ngai dam na sia na pa itang wa ni le i piang tha wa ni le piang tha ba lung sim ki hiel le i ne don ki hiel le i hin dan ki hiel le i lap ti zo sia ki hiel chi na piang tha John chapter 8 ye la ni le nu me a kom lai ta Perisai dia dan sumi dia video. Angkom lai tak. Yang kom lai tak no. Numai kat kami kom lai tak. Ni muhen dan bin kami anazum boy dah no. Koi mat pa bos sebenarnya. Tapi numai angkom lai tak. Perisai dia mungkin Yesus Kristus mahal pun. Tapi Pharisee Jesus Christa, amat somo, dania amat somo. Jesus ko makudingin, kami ngumong si dana, suama siya dingahi. Ale, suama siya dingahi, suama makpak siya, suama siya nubin at siya hindi, ama siya niya, mitadaan so, kanamat. Ale set look siu na ti wahi set look sin na ti ahi le mong si da again sia pati Jesus Christ ko ma ang kom lai ta ang kom ki mo mong si da na Old Testament su di le suwa ma si ti mai hing lo di suwa ma si ti tapi ang kom no suwa ma si ti astamo mong kita ale Jesus Christ ko wa ang pui wahi le no Jesus Christa no gene nalawa khel na ne lo pen swami se pasal ale ala wa khel na ne lo koi ma umlawi koi ma swama se lo tua ang kom nuhi ang papsian numei siam mo kam tan si siam kam tan na khel na zo siam kam ngai lam ta ni pein len khial kian on si mampan tu na kan bahe ako mo ba ako nu swanga se dingu Jesus Christa ko ma ang pui boile Jesus Christa pe hundam na pasya na hisia ama ako nu ana ngai da ma swanga se dingu pe ana hundam ni
numei nu ko ma khial non sin siam mo kam tan si ahi na khial na zo sia ngai dam ahi ta hi ba pan tu na kan ta hen eno ang kong lai ta Jesu Krista ta atingu tua sia mi ham ha ahi amano ngai dam na atanga apiang tha Bible la tamin mu an akong kia hi chi akhel na mo timuno lo ihin kwa kia hin kwa kia na hin kwa kilam dam na abana Jesu Krista cross tu nga asilai ta agziele abeya sa mini kilam azele abeya mini kilam wa akikil tigerin Jesu Krista athai chet in dan Jesu Krista in ministry ahim pada aman misi akai tho damlo adam sa yen balabasa mitto adam sa mitto khat dia Jesu Krista hin pe ya amel jong khanai lo ama mitto hi sia kwa mong jong muthi David ta ba ke so tuai lampia Jesu Krista pe chi thu aza ai le Jesu Krista ko ba dam na o hi chi ya o David ta ba ke so tuai chi mi de amoli sibit sile o David ta ba ke so tuai chat ko de Jesu Krista ye aba pe ye bang na ude chi nu thei ko udi bang ba Jesu Krista ko la he chi yo ke ko ma Jesu Krista tan sin thu aza ai ama chu pasien ta pa hi dinga ging tai nang lo ma mo ma pa mi dam sa te si azia per nang ke hin siam pa nahi pasien ta pa nahi nang ko ma dam na o mi chia ka thei sia David ta pa dam na nge na nang ko ma hin ko ka hi naging ngai damin kuam thia Papa pasien na tu na na hiel na ngai da ma hi de ni te setana pan sa suatan na Tezong mo setana pan sa suatan na na mai ka ama he na ba ma ama lusian na ba ma ama hit na ba ma ama hit ko na ba ma ka hoi na umlo ka chit na umlo ka pil na umlo ka hol hi na umlo ka kilek sa din zo umlo by his blood asisab ba ka kahil na sa usya na nang zong rezong dunia koi ma ba mai aswa ka din yung siwa koi ko ba ke ni hian ka very sai pan o ba ken hi so ma ka chong hoi ta hin tia ka an zong ka ngol ba bien zong hoi ta ka kaya sa thu ma sia dong pa no atung lang zong ka amna wa awang kamin o ba ke ni hian ka hi Mangpan biar kai di ye kahi so mahat di ye kahi cepat pun nasang lo oh mangpa dikhial kahi ya akhir na ko pat pun na asan ye mangpan pun na tanya akhir na ipol lai sia ipol lai sia akhir na ipol lai sia kai dan na kita khelo ika ang kong nu jok so ga se ni ya Jesu ko mahin ko ba Jesu Christ no la mo na lo pe set masal tu le aban bana kile mo nu mai nui no akhel na Jesu Christ ko ma phuate ke le ngai dam hi be ngai dam na tan ko lo ni ngai ang ko ka ta mi ke mo se da la swa ba se te ka hita asita mo ka hita hi ja ma pa ko ma no ang kai du su ya aman ma pa ko ma ngai dam na Mangpan siang mo kang tansi ngai da kita. Hallelujah. Amen. Jesu Krista cross ka ati kita azet le abeya ka mini tilala. Pasal khadam no sining isai. Asidi ko na aziko ba in sapale in baba ba. Bang tilago asidi ko na in hambale in sapahan ni na so. Kaizo mo no Jesu ba mani ni bilang kala sibut ka. Ini nampak tu ini sebab anagit lau tua ya. Kisah Yesus Kristus tu lah. Kaziat sekali yang mini gitu kita lah sebab katin sapa katin hampa. Bahan.
Golgotha a cross a stake ko le dan ki kualawa suam hat mi gilo e sina Jesus Christa ki khayu na samado ni tam pi na ki khayu Jesus Christa sin go ni tam pi ki khayu na la mi gilo e thana no India rula India ka so India rula am ko me rep te mo ki mani government apu thu le amao ki ni changa khayu ti ki khayu to ma visual hat ni gilo ni kuta wal khatte government ti tamin akhayu ale Jesus Christa cross akilu Jesus Christa cross akilu in ageya no azian abeya mi no akhaya azian le abeya tige pen mo asitamo mo suamhat migilo asitamo mo ngali to mi ni a Jesus Christa no bi na ko Barnaba ko le Jesus Christa ya di Barnaba ya di pilani nala e tam tige ko pen kam ha khet pia dia chi mo Jesus Christ cross akil lulle Barnaba hi ha kia on kan Jesus Christa tu mo na sa kan mu lo pi hilaw kilubun Chris kilubun le Barnaba hi ha kia on asisan man ko amo ko pudi ko Jesus sisan man asisan man katu katate amo ko na di ko chi amo ko tak no Second World War Hitler mo is Jews ni a million million a million 6 million mo again here the one ami tha na le bo sa mo no numei gai te mo agil suma naw nge hanga te bang chi bang awung mo nge agil cha e ane naw nge hanga in bang chi mo nge agil at so do te no ase do ate ti ko cha do ati sa do wai dan Jesus Christa si san mo katu kata mo tu he ti tu nu mai ke bota na abaso bang ti na bota na baro ti na amao do Jesus bota ni cross a highway mo na hello ki form he that so Jesus Christa cross a highway no cross a highway buat na ko ise mo assistant man amo ko ta tamun amao second world war la Hitler German de Jews de de buat na ba in suliana lian suwa mo community hall ba in suliana lian suwa itak pikat ko atai khito ba ko agin de ko de takipia na din mo ko takil ko mo gas ko yo ko asuma gas ko yo ba haw itak pikat Jesus no asisan mo what to pangal kut mo ya kung sang at lang na lai tuwa ng Jerusalem tempul ko pangal biyay tilang na pangal tempul tilang na lai asian le abeya tiget asita mo amaw mihiya suam hada ni Jesus Christa ama mo ne no nang le kay gitlaw siya ama kihaya nang le kay mo na nang le kay gitlaw siya Jesus Christa cross sa kihaya azia le azia yel pe ama gitlaw siya kihaya ala yen sa lain nang pasyan tapa ni hiya nang le nang ihundon dan ozon humon be athai chenga mo Jesus Christ to te adam sa kem bai ti abasa no lazar zo asi zo ni a kai tho mi isi zo ni ya chu ki ta ba wa mi zo Jesus Christ a kai tho tam te ye hoi ta Jesus til bor ke da ka please yo le nam ki hum do in len o zo hum do pasien ta pa ta na hi do Jesus Christ amale ma ki hum do tam te ye ki hum do ne e ya ti ka tu ya hum da ma hum do inane zo Jesus Christ tayo min bang si kun gen zo leitung mi hingte asyam sa katate ang ejia hasat na legen ki zo se e ya di na tuwa azia lang apan mo abay lang apan mo asiding ko na mampa ko pe akhel
mo suang hat mi gilaw hi jewa asika mo na tahi hinan le zong na leng gam na tum chiang e timbang yu sino chi tu ya kon san nang to paradise ang home na hi asini kwata Jesus Christ ang akitin lu ziale ngai da mata pai mang pan pina kan kaya aku bilang ko sige sai ta tong khat zo sige ta ko asini kwang aha phat dan kundam na cross ko nga kung se bola na Jesus Christ cross ko nga pasya ku kigen apa siya ku gen na nahi chiliu nang ku chiliu cha ei ki hil ba ki ko pasya ta pa chi ka hin ta hi na lenggam na tung siya ni o ma pa hin mang hin sino punya pan san paradise ang ko hi mang pan pina kan lan ngai dam na kan bio asli ko na ihapad da mo si ding kon chia nga so mang pa hin ngai dam ni si ei dia da ngai dam na na tinan le kam no kasi ding kon chen piang thaba ma si le ngai dam na ngien man lawan di pisto ga so masi gari accident aga masi isi hu get ke lo nga te lo ko je tu ni ipasian mo God of today tu ni pasian zing sin tu ni zinga tu pu sin nu mai la sian mama la sian kin thang ta mama no la sa ni nu thang ta ale pasal khabi gospel tu tu ge na hi tu in concert ka bo ni nga zing je Jesus Christ ka sang ni nga tu zo ja ga pan san pasian na sian ni ji aba pe ya concert ka bo ga ni ang ki le la na gari accident na si Jesus Christ sang ni was it ipasian fu God of today tu ni pasian zing pasian ni no me ti te ba tu ni na chine aban ba na um to ding tu ni na chi the lo hu ding tu nei ta la tu ni ta pu la no in pa ni ko ba ke tu ni asin ni ta tu ni silan ko ya ta pe dia tu ni silan hum dam na ka tam ta de sin kingai tu al sin na pa hi mu se ta ti da o ma pa tu ni in na ga ding in thu thu ka la a ka khel na zo sia hin ngai da ni si the ni tu ni wa ma pa pa sia tal ki na ang ngai da na dia ni ka po wa ka u pa khap le lo ma ko ni do hol lo di na ko na ma alo ko na pe kuni weather na mo do ni salo in guamal pin cha guamal sun cha guamal pin da je ni mo swan jim ki mu da ale ka open mu ane ni su ane ni mu ko pau pe alo wa pan sa hin ki le alo ko na pa sa hin ki le ni nam tu ma azizom azi tho to ko te azi ia sun tu ko na alu ai mu hin cha atwai assembly na ba assembly itu na apa salin aktual assembly sa ka tempo ka du ba en koi to lu kho ma ye cha agin no na ba ma pa ba sian hi mu sian na hi eno nang ma in thu na lali ni a o ma pa ke ni hian ka hi him ngai da min na chi ni ya ama ngai dam na hi ka dinga amang sa ma hi ama no al ko tama ki mun uswa ka se ding nu zo siam mo atan si a cross a agia azela na ka yu pa lo si ding pa ma in ma pa na le nga ma hin ke ni na chi le ma pa a khel na zo si a ngai da ma a le nga ma tu ni ma in ki mu ta ding abana Samaria mu nei mu Samaria mu nei ki chi mu hi Samaria mu nei ki chi mu hi no sun tang lai ka tui ka toya ba Jacob wela Jacob tui kula aman bang dinga sun tang lai ka tui toya ba aman sun tang lai ka tui toya na arizam no aman mu hi khel na nei mu mai a hi sia in no sun tang lai da ko zingka che ga tui toy ngam lo ni da che ga tui toy ngam lo bang dinga zingka che tui toy ngam lo wa ni da che tui toy ngam lo en chi le mi hial a hi sia a mi hial a hi sia mi na azumin a tin nu mai ka hi ding zol ka gai tin ka ba so sia zol gai ka hi ba
ngã ngã một lô bình đẳng mà ya cái nào cũng nhận khảo rồi vì đi anh á mua thuốc với nó ngon tăng vào khăn được người khác không này trang sinh được à cái một phần phần gì à cái hồ ngầm đầu chắc kiên qua rồi ở top cổ mà anh ấy mình hồ pin mình chúng ta vào cổ thôi bằng kiên là gì đây chứ các bạn năng kiên gì có đâu mình anh lúc này nó là lúc mà bằng mà kia này anh lúc ngon kia rồi chỉ để thôi bằng là kia này chỉ để thôi nắng kia có đâu anh lúc này mình bằng được kia là ngày có lẽ nó là đi vào trong tiền kia Jacob well cái đó Samaria nó mình sun tắc lại cả tui coi aman zingka tok di ta coi ngam lo asia pe ama mi hiat hi si a mal ko sa mang pa pasien mo meeting ai sia meeting ai sia building nei lo lungsim hasate ko makang pa kila adi God is close to broken heart cái ngài sẽ thế anh đâu là alo anh thấy lâu thế success thấy lâu thế building thấy lâu thế luôn không thể có một cái gì là anh mà phát huy là tăng lên anh ngon cái thế gì à anh biết thà đó là phát huy là tăng lên cái thế gì à mà xem cái mồm miêu lắm hạ sân gì à mà xem còn mấy cái mồm mày liang bây giờ mà xem còn mấy cái mồm mày ấy cái gì liang bây giờ dù là sáng không thể baik kata pafel pasal dia zual lokti mai baik kata papa zual lokti mai ikham le ki pa zong zual lokti ki fel zong zual lokti bang ngai na ha fel zong zui ni pa zong zui ni i beauty des not ki mai zong zu i lot ki lo le zong zu zuwa i ki mo mo na zui bang na ki dia zui ni su se lo zui ni zi ta ki ti se lo punya lugar tempat dia kau makan beno, zudon in nahin kau pansu, zui the light yang asusiat beno, kampai the light yang asusiat beno, ni ada tahu itu don kampai ting, the light asusiat no, na huat bil na don asusiat habe, tu ni atin kacap dia kelo na, kalau muslimah baik pun tak kacap dia kelo na hi, kaman zatek siang, kalau muslimah nangol pada no. Ngàn tiếc vào mô trong cái tầm câu tiếc hẳn kia mà phần ngàn dài thì có ngộ ngàn dài cũng là cũng thay đổi thế rồi kilometer số thì ngàn lắm ngàn giờ lên thì ngập cuốn mà vậy anh nào vậy xét cái vòng đằng thúc qua kiếm luôn đi kiếm ăn ta chặt có thay ngon luôn ăn có thay ngon luôn ngàn giờ tu ăn chỉ chúng ta mà ngàn giờ chỉ cái chuyện của mình anh cái tài kia anh đi tìm về là cái tài kia ngàn giờ xiên ăn cái tiền qua ăn cái tiền tu sen ăn cái tiền ăn tiền làm cái tiền đấy ăn cái gọi là ăn cái tiền ăn cái tiền đấy cả tiền bác sĩ thu ngày hôm nay tua mi bác tiền cả tiền mang bác sĩ cũng đã kiếm mua mà đi pasian to kimunin na ura hina ngien ba na thil ngai sa jo sia ama sa te na koi hian len na lung sim mang pa adi ngien kon ka kiu ni nga na in mai wa kan kon ka kiu ni nga ko hing hong ta po in subak kan ni nga ama nu to ama pa to an ka de khom ni he ei noi thun ja mang pa ka lung sim ko hing hong pia in len na lung sim kot aman abang jong di la ama in ko nang in sunga un na bele bingol in sunga un hong be ama hin ko de bele mang pa ka lung sim kot in hong sa achabi nang achabi ka ke hong mang pa ka lung
tôi để Jesus Christ ta tin tua Jesus Christ ta hin tin tua ni mo Jesus Christ Samaria ni ko ma tu ni le tu o no zu da mi te Samaria mi ko ma tu ni nge azum moilo ama na ko ma tu hin yen pa ki le ti mo ken tami tui idon idang atakia tinga kinanga so kaya pansa tui don ni adang atakia non sugin he kay hin na tui kahi a kaya pansa tapia tui hin chu koi ma adang takia non sugin hi amen dang takia non lobing mang pa se ko ma azia kenga ma tam ton na Samaria na menon hagaw lang anagel hagaw tatsa thila anagel khai puo mi tui ke hia in tami mo na tui kang toy lo na dingin tami mo na tui toy chimma mai tui ya ko tami mo na tui kang toy piano lo na dingin puo ke na tui hia in Jesus Christ na pasal bahani pasal kanais na chia pasal kanane ya tua na pasal tak ahido ati le tu pasal ngane ya tua pasal ka ahido le am om nume hel na le isana te to ahel na o ye da ni ko am om nume to lu kho pasal to lu kho section le boy na o ta ya igam to tua di boy na mi house le banga boy suma boy zua boy abana banga boy numia boy to boy de teu sal estima boy boy de ni zam la na amala Samaria ni ko ma pasal ka ni si de sia pasal na ne ya tua na pasal ka isi pela na pasal ka han si duo zo me nahi si ka hin thei hi hi no ten pasien bian in chiang in Jerusalem ta se wa ko ten pasien ka bian chen tami muan bu ma ka se hi Jesus Christ tam Jerusalem ma pasien bian se no lo din muan bu ma pasien bian se no lo din tun zok ahun ahin tum ta din hi ahun ahin tum ta hi pasien ku hagawa hi ya ama be dingin thuta le hagawa be ding hi ahol hi puo misaya hi pe kakini ang mo ama na hi pe chai kahi na kenu ang gen diri tua na maya hi pa na gen pa misaya ahi lumay lumo ay malen kunya yang ha Jesus Christ to kimuni na Jesus Christ ay kay ko mahita tui awong hi ken kapya tui chu adang atakya non siding hi puo misaya hi pe ding kathia ama hi pe chiangin Christ ki pa ang pe chiangin kahi da zo siaw ahing gen ding hi tua mi pa ke kahi tua mi Samaria tu pian kai no ama khola zinkala tui toy ngam lo nu mita tui toy ngam lo nu suntang lai ta ko ma u lo wa tui toy nu mo apian khata chianga ahin kwa hin hiarin hagaw na ko pita chianga no le zumala ta pein mo akolai na face to ni bagenda apian khana tu de na kahi na lo hiarin ke hebi khata o mahi Jesus Christ Messiah hi ek apian khata hi tuni pasal na in kapasal ta hi to kapasal ta hi sina le ko Christ kamona khela angai dam ta hi ates to moni zumnon lo wa phuang za na mo ni ko ko Christ ya kana ne changa I khel na ki sum no lo I mo na ki sum no lo ei Christ ya ngai dam ta hi le ma pa Jesus Christ ka khel na zo se ngai dam le bang ding a ka khel na ka lu si ba ko ko ding la ka zudon lai ka gela ka zukham lai ka gela ka satya lai ka gela ka khai ni ne hi la ka tanak ne mom ke ka ne lai ka gela ai ko ku siam ku ka gen ding la mang pa cross ang ngai dam tai chi ka sana pa sa ka hi ko khe pasien ku ge na ba ko ni ko no ngai dam na ma hun dam na ta ki ke ni pasien ku atang ku asum pi no su mang pa pi na tan tai Samaria ni ko mo Jesus Christ ang tumutuwa kain kahi na hin gen hindi ka
ates tong ni puang sa hin kwa ki he ni piang tha kai ja hin kwa ki ro su apiang tha ta si nuat ton ke nung ton ke pasal tak piang tha ena elai piang bol jam wa ki piang tha zel hathum got janga ki nung ton zel ke ma ki nung zel ki piang tha zel setan lom phuna setani bang gen nau loi pa piang bol zel piang tha zel ke bol zel piang tha zel na piang tha jang wa ka register na minu ka kan hathum got janga nam hial jang wa ka record zel ke ma na tum zel lu ka kan zel ka register ka ko sa de ba setan lom tha ka register ka ko sa de ba phuna pasiana piang tha ta le ki di mai amar krosa galzo na itia dinga ambot dia luk bung sagi chang som tum le ba pa cha som ma ta ye da ni ne khel na nei tu mai khat ma Jesus Christa ko hin tu tua ro Pharisee ke la Simon ichikadi Jesus Christa ane khom hi nam jala Pharisee ke no nu mai mi hia bi chi ang khom ki chi sia do ki chi mi azam su do ya ki do amao pasien phi mi ki saun amao pasien tu mi ki saun pasien na ba na ne ke pen mo mi ki dit tak sale mi ki tu tak sate agi ga hin mai ka hi sia ang khom tual phat mi ku ta sia do mi hia pe agi ga ke leitunga amao te hun dam hinga me kan tunia lo pastor tam no endao mi kilo te zudon te angai no lo piu zudon te ko ma psen thu yen lo le koi ko ma thu yen tu la kham the ne te ko ma psen thu yen lo le koi ko ma yen tu la kham the ne te re zudon te si le pastor te mo la lu ta ko te mo ei lo ko hospital la ke la zudon te mo da piu zudon te igen set piu kham ne thia lo ki chi ko ai suwa no ki pa na pa mo me si be pasal khat ni zo ram da ma si asi chile akham thi ne na a khat ni overdose kai sita ta lo book si zo tom khat ko thi lo ai ko te si sa a wa ga por so ko su na a koi wa asi hakhet na ne tau si hakhet na ne a bui ding ang pe loi le thakaran ni alle thakaran ko ai le kuang su ngau chi ti ta kuang tu mi sinai ko di mo chi apa bui bo ana ki ku pe lo di dan ko no kham ne fi ye ki chi ki pe lo zula sa wo ki chi ki pe lo Inalism, imo bona kham le he asala danga zule sa kham te te imo bona asem te ya tu ya le ka first school se ka bon se pe na mo tu ka ge na le ko na pa he na pa zam na na le poro in ki to le ja na tu ga ko la ni la ano mo dan tu ge mai jan paus pia kuma kung fu bo to ja risum bo ni ei lo ko tang ba lo pan ni ku pho tho le bi pia pha hi ba ta ke ka lu pho ko nu mai khel na nei kha Jesus Christ ang ho le dio hallelujah Jesus Christ ho le dio dan themi te maya la ka chingnon sia pasian tu themi te maya la ka chingnon sia hundam na holai le hundam na chumo Jesus Christ ko ma on si athei je amanu Pharisee te in khada Jesus Christ ai an ane lai ta a tua bi hiam nu ba pe in balurin Jesus Christ maya ka tuna ka ka ba mule tuan anai sun la bastard how give them to it tamil
master Bible sempre again boy amanun zuale tami la master sathau zuale kum khat sum mei thai khanin kining chingta ane kho anaman tam din dan kichning gen bang tuami la master zuale mo kei zone kum khat sum an kan se non su katudu kan zo anaman tam din dan tuami anei sun min Jesus Christ ang may tatyama anay sun mangpa dinga bagman ipolo ahi amen kilo ibeo o mangpa so makan zo ipya kamlo mga so makan si eya hilo na sumzaw siya na nga hilo mangpay sum ampya pen nangin nakpiyason mangpan sum ampya sa pen nangin so makan nakpiya na nga hilo kasi yan tua Church of Christ hilo mo so makan yellow with you Bible New Testament na higel New Testament na so makan higel simao Old Testament na higel Old Testament na so makan dan kalau mongsi dan kalau mongsi piang sama Abraham yang ada betah tu ni aduk no nang le pen mo gitna pa Abraham halis na hi gitna pa nang le Abraham halis na hi koi dia Abraham halis na nang Israel dia dua hilang koi mo Jesus Christ gitna ni Abraham halis na lo ini so pasya lagi ngajin na kamlo bang ma pasya lagi ngajin koi to kamlo ta ko khat dia missionary ang chobun wa missionary chairman pan abox teo abo kitchen get na ya ko khada missionary box teo pa no missionary chombawe koi missionary chombai cha ko khada missionary chom ayin suan na missionary box teo kum khat zo missionary sundong pa pe aban bana kum ang mo pa na ama sa pen na ko house pa ina house pa pen so kat ne ahi sia ane ku te ateng ne akola ya sana anang mo house pa pen missionary kum khatin sana angahi house kala ti ka sana so achu Pwede ulang pwede tegen na katrinwa. Ayin hangpa ko mahimpingen ayin hangpa ahile kum khatsunga amisonari to zat kum. Ayin hang son pa aberai le khawlani umin ayin hang son pa khawlani. Akal pa aberai le momai le umin mo ama amisonari le momai. Ayin hang balajar cecet pasien ku ikai sanundang. Mana? Pasien nasun na paiwa aet ahisna. Ano le? Nanung simta ta pasien ne tu pasien atahi diti te pasien ating bang mani isde. Kay kian bol hat ke hiya. Ano? Tu in pasien tu kian kang ba man chitwa. Ka Bible zila kazilla ya concept tiang direct pura pang sing ka pe. Sai ka bola ka. Ba ya unang ba mukha yung mo kami kali gitu okay chairman ama secretary ya poster ka bolo in action punta na kem imi aku kem ka bolo na wa ina le minei zo hat kwa ma pan na nei ke sumpe ngam lohin isim mo sipa ni ka asim atwa ma lai su ya da tamam pe ngam lo piu kasi ra na hagawa kai ba ma Jimmy non ti panmo mi house ama azi ata tai sana missionary masina mi house azi ata tai sana ama mang pa pasina dinga basina na azi dia mi house ahi sia wa helicopter aba ne ko apasal bo ade apasal sina ene apasal bo amu azi bu an ki pa mang pa pasal pha nam dia sia ki pa ahi Azi ata ane alam itlawa leitunga azi ata itlawa kahundang pa adinga asingam tambang pasal ng piyasya mang panang yung katijan nuya nasmayra amen tambang no pasya natin nga pasal pingam pasya natin nga ahina pingam niyo nizo na ba nis kontesa first nu
lim tiam thai eno gam sak na muna isam no missionary ai khat be hi adu si masita din nai se dia lim lang am ke rai le amai te agam si sen agam tu tual mo amai te ko gam sa chu mai mai lo mai ke jong more ya ni tu ge na ka pe ai ni ni ko su ma ka mai se mo asak gan more tu lo lo le ale no lim na hin ye ni amai ni sia amai mu ta cha na hin mu ke na KPO kamai ni seta pasal dia nang ke ni ai kami hoi na sosial asata pasal kamu na di o cha ang thamai ta Jesus Christ bakla amaya tanu enin kana kis na hoi na sai enin kaninu ko hoi na sai enin ang kisiet ma dia me hoi na sai enin ka puna ki te ga ki te hoi na sai tanu nang na mai dia ko na sia ke nang zala mo ka sa pi ang kisiet na ama pona ka hoi nang sai Wami niya mo ama di nga revival ko mangpa inga ya kaya di nga ko na nagis na nel kizet na kun kesud na te na kaya kesud na te limu ko na te ang kizet na to bonde kizet mo mangpa turi apat sa pasal murid muslim na ngadi ka hoy na piani amen na ngadi ka hoy na piani min Krista ako tatjana min ahoy na so siya ane lang to siya mangpa ati Ay, nampak aja nggak mau kita ngambil. Bang si bual zona itu kayak gimana? Abual zona kita apa sih kita itu? Sulit lo Zion kopi, mah sepanjang pastor lihat rumah, kan abual zona dulu. Wah, suam sama, kayak nggak apa apa sih dia. Lezang kaya pansa, bilong kilometer 7, kuan apa sa kilometer 19 up down kilometer somna. Singat sa kamu. Kaya nga okay, amun kabatu. Asun itong lauzayan kopi akuan na singkung zong kapit, lim zong kapit kita. Ale, kami pastor hi. Ama hi, kaya nga pin. Ama, kaya nga kapilaya, gari lang di kasuyata. Satiman kita. Ama kaya nga kapilaya, kung zakat masag kaya nga kapilaya, kaya lang pi, gari lang pi na puhul laya singlian pi umin, gansami ka tezok na lay. Alawa. Pasyan kung yan arapayin, tungkol arapayin, nitong di kuwan taka, suwang sangkuwa. Ale, suwang sangkutin mo, pasyan kung yan di ang ananayo. Kodang sopling la, kodang gamla, agil lang yan, kadangan nata. Tuan na, sen singka ka na kawin. Nitong din kuwan ay, tuan na, suntong lo zayon sa piyang portya na yun. Nakuan, pinatan niya. Ano, ako rasa, ngay na mange, ang lopi, ahoy natin sangin. Mula, kehintan pa, ahoy na, at kupina, bandang kupina, bandang sana, kisyan na sangin, kehintan pa, kamuwang zoni. Kaya suwa buwang zona, ahoy na, ahawsan na, hilot na, kehintan pa, kaya di ba simba ka muna. Eloy, ahawsan na. Eloy, abuwang zona, sunod tulong, zayon pagpipwapan, ahoy natin sangin, at tupi natin sangin, kay tanpakit ka mga zohi. Hallelujah. Amen. Eh, so, kay hilang mo. Ngayon, sibang hagaw na ako na, siyang mo'y nakinino na. Sunod tulong, zayon, hopi, at spero. Sunod tulong din siya, at po na din, hoy, bakit na nga? Itakal hilang mo. Sunod tulong din siya, at po na din, hoy, bakit? Eh, so, kaya mo ngani. No may kagaya zwo, yan sen Christmas laya na tango na to'y manasandong. Kehitan pa, ket amir kamunyong zon. Sangadang gasong na tayo sa ayon, ket ahintan pa, amir kamunyong zon. Kami kamanin ang atay labas dari sa tao, ahing toya, Jesus luwa,
foreign mo an bit bit a get tha asama asia sa ale feris lai pa amala pasia ta pa mala am akem mula ka mu ko ai chi thei le mi hian a hi dam thei lo ma chi le Jesus Christ an azai Simon na ma hin ki Simon na ko ma tu ke ni ka kali geni ma ko geni sia pa min in leibania khat pan mo ano le pulaya dam ka som jok sum tampi dio ano Jesus som ma so de ale ku ka no mi khat asi ai le gari kan le dingin ka gari extra mi khat asi ai le alwang man no da ki ho boy la khat ai dai la khat sibayan teacher ding la khat tu na mi ro khat la khat ai le Jesus Christ som ma ki so le rupi som la khat athan ke hindu mo ba hi khom se den ting siam de ding wa ko le ko ale ya again no mi karin song na aba a khatai makhai song na makhai chi chai na ti wale na ko te na rupees mo ya chen khat mo ya 50 pies 50 mo ya 25 mo na 25 mo ya 10 no le to mi a pies 50 pies aba mi karin 50 pies aba a mi karin mo rupees song na aba ni ale tam te ge asang zo da ding su anei non sia tam te ge asang zo da ding su anei non sia ale anei pan asu nei pan ani gen agai dam ta hi ale toin simon ba ale song na ba pa ko makai song na ba pa ko in ngai dam na atang zo diai ko in ngai dam na atang tam zo diai chile simon ale ba tam zo pa ngai dam atang tam zo di tua ma bangin mo tami khel na nei no in nang sang ngai dam atang zo ta hi anin tam tan le pi nei wa kam ba ka ke nang so pia si a tami mi khia na sim mo nu ka ke na so ba a he tuin asami na nui tu tan to lo ka ke na to bi ama ba ji tu khia na nei le zo a khel na pen a khel na ai na le ji a khel na zo sia ngai dam ta hi ma pa ji na tan hit na how hit ngai dam na atang tang ding a chi na bang ji tuin khia rin bang ji tuin mo in hit na how ba pasya na nakila ai o himinu na bo ko o ma pa ka nei sun sun na nga ding ka hin to sa ta tim ngai na ni te ni khia ka hi ano asama ke na sia akupula kunin mi khia ka hi o mo ni cha surrender ki bon sale tami no in bang ji tuin khel na nei le zo ama nu pe khel na house ya in ngai dam na ta pita tu atam ta hi nang khel na nei lo ki pan ngai dam na si koi po mang pa a kisia a o mang pa ke ni hi ka hi mi gilo ka hi sia a ki po ti te mang pa na ngai dam hallelujah Amen. itna how ni ngai dam na atang tanga itna tong nei ni ngai dam na tong nei tami mi hiam non itna how sia ni akhir na zo sia ngai dam ta hi Jesus Christo ma pe Jesus Christ ana ngai dam ngai dam na koi ko Jesus Christ ko ma ape sia ngai dam na tang lo ko ma lo wai kun dam na ki si ma pai ya ki na ang bo sa ai to le tapatai na pa lu bung so ni na lu bung so le na ki na e dai le tapatai mang pa tan sin mu tapatai mang pa hi apa ko ma pa o katan din go tan dia ya sia tami tapatai mang pa wa bang ding apa ko ma anei zo sia angeda ina pan sa po ta hi Pharisee ke no le Jesus Christ ka chi ba ang from te to wal khat te to Jesus Christ bigilo te to kan le ko mai le Pharisee ke na pasyan ta pa hi china bang ding ani hian te to ang from te to kan na le ko ma hian
Jesus Christ ling ding to bi te kim thu bi ya ni do khatna belam nang thu ani na sum nang thu athum na ba le nai ba le athum na ta pa tai nang kan chu thu am ge na ma pa pasiat mi dan to ei mi dan ni bang lo ei mi dan mi apostle a ni ahoi na a mi nungang ni hem chen a me ho ya pian anung si na pian to pasiat mo Jeremiah 17 verse 10 de la I am the Lord who searches your heart, examine your mind. Kay pasiyan yung tang enpal lungsing example pa kahi. Ilungsing exam abole. Exam siya nga mo. Lekha kayo ay ito na ito ibig kang zuwa kami. Lekha kaya exam din mo ito anan dan mo. Period kat bule so. Igel ko ito. Kay bang sukay la Alexia mo dan chu lekha siam mon la ka first string kay mon neo siam ji deu la agala ama sama kay siam mo do ama mo emala mon neo ko mo school kam kai ko class 8 kam sin ko mo make exam to mo and fail da me ko exam siya nga make it keep it le khasim pe kay de ya na science me de science a subject ni mo na grace a ka ta ni mo na grace a ka ta mo na no ya ka ta mo na grace catholic test ko mo board question paper board apa sa ni teacher test set no science of bio, chemistry, physics. Kini tempo subject karati gomin 100 mark. Tua bio 5 mark kamu fail kami. Chemistry aja 5 mark kamu fail. Physics 30 kamu ay lekte gomin 40 exam na pass. Grace ahi jadi board. Dona board ay sesuai na board. Grace ahi jadi board itu na. Bio, chemistry, physics 1 mark. Wo 1 mark zo mo le chemistry amo diagram kejel bio diagram kejel di jamu so ha ini kejel ali 1 mark le ha siam dan pasal dia mo exam progress podcast part and idea avoid pia head color na progress podcast to para talay bang dalo mo anas ya mo nindam ngai ba lang kay kapasian lungtang en pa kahi Dapat lihat pasang lagi yang kata mo Israel demin mua nidita nituta kenal Israel demin mua ilem pawi lem hoi dalom lem hoi agida aman juma tampi hisab laida mai khai khat akitian pi ja Israel biten angai sang lai ko pasian mit mua dapat buka ko pal tuat apa kenal itu David injok mo o mampa kemikian tadi kanunil sumapan sa mikyan ahiya magbago no akhir na ngai da ngel pang papos yan dati ang kombi tuan kan ilezo ang ngai da do behi kel nagit si ipok yan ngai ai le mang papos yan ang ngai da di ngai da na ho man cross to ang ngai da la no Judais karon do ang ngai da man Judais karon kel na ngai da inala no Judais karon ngai da nakatan lo na su ama Jesus Kristo ma o ma pa kemi hial ka ni ka himswa kata ngai da kang ni ni cha ngai da athum lo sia Judais karon ngai da nakatan lo ko sin ko ma dunia pasien ko ma kisia lo wa pasien ko ma ngai da mit lo wa ni le ngai da nakatan ni lo enala Judais karon tong chance ya akisia da din a chance ya asiding zana last dinner ane mo na atok na himu ane lai ta was Jesus Christ tu lai ta a kan kwang so khom pi pa in a him swading hi koi ai an suang an kwang so khom humi again lai ta Judah is the
Mangpa Yesus Kristus kan kuang so pipa ke ahing man sa dipa ahi asinay mangpa ke ahing man sa dipa tama andi kisiya mangpa ko mangai niya mangpa angai tuang koron si azwata rosa kilukta ang akisiya alungtang ta pen kisiya len kaborkian tayo sin Calvary cross mangpa maya mangpa mikir kahi suaka hingay gamin sila mangpa angai amai ngai dam na tuang lo siya ngai dam na tanglo asian lang apa mangpa ke mikir kahi naleng gamot siya rin ngai dam na tanglo abe kalau apa ke pasien tepa nahi le nang nang kiun kia ke hin damin cipa ngai dam na tanglo koi ke ngai dam na tang koi ke ngai dam na tanglo mangpa lang alu he ni ke ngai dam na tang mangpa lang alu he lo tan su ngai dam na tang ni tapatay ng paso ano na apa ko mag-ani abong ko pao nanay sa aking kanigaylan inapan sa kapot ng dingin tulay abang din nga tanggal tamso ano apatok ng kumulaw ano apatok dera kumulaw sila amang freedom dera independent ano apatok makuble bang mabuhilaw dia lang po niya na piyang kakalan zuta doon hasty piyang kakalan katanak modo kasi ba raga modo kasi ba kaini modo kasi ba ikaini mo aliyan dito mo tapi peki mo mi go ka kasi ba alun ba nem ko soy bi ba ko kaini adun amba ako'y mo atogin mo kami yan hindi ko nagtawag sa lumay na rin. Okay. Lumay ka boses, may abang kalam ni Tahanas. Kat muna na boses, kalbinay ka, aki sa may, ay mo din, gul sila siya. Mahal na din ako yan. Dami na rin ko tayo. Tapi betul, kau satu baik. Alah, kita tahu ya. Ayam sih bertaruh. Kamu sih ye. Nanti pasal hal lain. Saya nak malas sesuatu yang lain bersama. Ini sesuatu yang berkaitan dengan ada dia tuan. Pasal tipuk mama, kihat sama, kipas, lumah apa dia. Anu ngahel nama, abang lutai je. Anu ngahel nanti rambo ni. Aman tu, ni foi parfum ni. Kipas selama ini ya. Katma dia lah. Aku tu wajar aku boy dia, kipoin, satu tu cakap. Nah selalu kan, anak gumbang, sakti parhak tu orang Thai anak dulu. Nada na ngale ako nung ate bang siya hindi ket kay to bang water sa tuman bang siya anak ko ni na disu ano na ito pigan sa bawo yo ngai ba sa tuwi bible la ka mo pe na gospel ki doi no do thilo gospel ki damlo sudam thilo gospel ki isi kai thilo gospel siang tu Yesus Kristus asia atau agita perhundang untuk gospel igam semua punya tu lah agino lawa gospel punya damlo hundam doi no do cuma igam tamat Bible bangkene koi ko mangpa itu se banda makai singa kam namin doi ke kalau doa namin damlo kasuda matilam nang kabola hi ken no te kam ke kasmi achbe gospel kiti koi pun Yesus Kristus hitak tanile atak sahilo ahagaw hin adam hin wag gospel so tapon ko hi Yesus Kristus kil de thulo ngal gen ng kanesu kapeiwa doi kanodo wa damlo sudah wa misi ka kai ko wa tigen kana mo doi kanodo jauh kipasi doi ke ku na por jauh kipasi bana namin kigel siya kipaun
hal tu ya bana in tigar zia le mo hunda min ko ta che ki pa ni ka zo ti ta pa tai bang pa emale bang bi nga ta pa apa to khom mo no le ama apa to khom lo luam na a reason ni yen ga no emale ipa ko ma ki le i dei ki bol fi si pa i du ki ne ki si pa tu la ya Christian de ko i hit wo ki bang piang kha khale aso chiang in ngai dang na kan ka hun dang na kan ka le ka thil ko ka it ka bol ka mo ki chia be tua mi se i piang kha ki mo tua pa company na se le mo vai Satiman di suile muang vai, singwai di kipanglen muang vai, itu ngau kami kita apa? Singwai di kita dipawai le, company na sente dipawai le, satiman suite mi hawai le, anu apa ko makun ko mak. Singa nak tu dia nami kat satiman suite kan no pahau ne. Happy ya umma lo, I mesti le. Leitung ya umma lo, I. Amala. Look at lemas and pan mo and look at abon laya and mo na to apat hiye mamba na pil na hit cho ka hisia na siam na hit cho ka hisia na thupi na hit cho ka hisia na thupi na te khia u jer ke kang mo na hit ja an mo thum na ne ya sia abon a sia na thum na sang look at ada le mo lo ka bi du ri de ni ale nang satiman na zui an mo thum na ni pan ni zuwa ki pan mo le ka I Betul, ni rukin alam nanti nggak, anu orang nggak kipan. Lo setiman driver kita kira nggak suka nggak kipan. Ni nak halo tinggal. Kanu kepako nggak untuk sini. Setiman kisah le, sum kilo le, telap ini le, zak le, nganzak tok le, zu kilo le. Inkuan orang kaya cek hidup orang anak tinggal mau le. Akhir kat kau bang siapa setiman accident asilo na. Yang kami lo, setilang dia mi kat setiman accident anu bang kene asih habon beli, anak gitlo tinggal di mana, anu asih habon beli, bang terakhir mana dia, company nasi memang bagi lo pakai itu semua mungkin lo, kalau kamu boleh konsumsi lo yang dari ide dan dari itu dan dari kulit ya, luang baju mesti pasti yang kita katakan kamu yang habon. Anok hi kata company nais ikhuda su pasinga hi le zu anana ban kine holaya ki ko ko le kasam sawi kol te ko ma kol ha musian do ka ko pune a ko bai la ni ko ka lo ni ku ko ka accident lo ni ali ka hin ko hi ka mai tua tua le tu ding mun ding tu ding mun piang kha nai lo ni ka hin ko pe so sia kalau ha kasu sa ni zo mo company na siya ma pian mo pasal dia no sa dia wala kal khada kha pe sa ni imuin tua sa ti party di borin sure sa na ta kilamo aman dano tu jele mo ni tam zo kun tam ya pe ya ang ki ja akisun nga akisun tang bal koi ma non akisumo mo giumo lo Asia ben inu ipa control mo ya umulawa e ba de dan ba ma inu ziale akisu koi ma non lo tapat tayo palo anu apa ko ma non lo apa ko ma noksa na di mola kapako ma ban sakit ko hele to mag yung muang bay ji apa ko ma ne lam ngena mun to ma ba be wa mo na le lumaya noksa na noksa na zuwa noksa na noksa na tua ma noksa na amu dunia zahi pasien tunai wan lawa noksa na hotel tu tong khatsu no ban sabal te noksa di lumaya ki molan wa kasadi zuwa ki molan wa kasadi khamna thila ki molan wa kasadi ki bali nale do mo ni khatsia ma ka ni tho hujale Psalm number 22 verse 11 mo it's a English psalm do not run away from me trouble is near
and no one is there to help you. Nang hipan ibig, ko'y maong sitwasyon kiyapan sa tayo ng sin. Pasiyanapan sa tayo ng tongkat bakit sa naamuhi ka pa tayo ng pan. Tongkat zuwin na masaa, tongkat numerik na masaa, kamletin na masaa, pinale sa kanale, awak na gamak iya na satay na hitong pantahi, kaya na itong taane. Pasiyanapan sa tayo ng kitichu, ang number 1, at sa kaibin, agil-giyaw din, adang din, miswa apang din. Kaya miswa din apang din, ha? Miswa din nung wal ni na yung sa din, swa din. Ni ebu din susyang din, mampa pasyang kayo ni iti, setan swa. Pauk na gamakya na sa tayo na hinto nga sum anay yon siya. Emale, sum inay na ya chu sanggap kihaw, loyle pao kihaw, male, loyle tay akihawa, sanggap nung akihawa. Sum inay le so siya kayo man ito. Ang siya. Ay daw na isa kalten now. Eh hinaw ito sumday ya. Siap na bulpi Bible sumday iti siap na bulpi sumday hi hem na bulpi so na bulpi kipwa na bulpi pastor tamzo pasien yan tamzo kipwa na sum numay le sumagat kulay hagaw ni ta kipwa na zo numay le sumagat kipwa ende zet kulay pastor na lewa pasien la zola na sa u pasien la gospel la sa himmin kam pastor ahim pam ang pom may ang siya le pastor hikapan sa irisa ale pasien apan sa katay ningay sa ningay a gospel sa atingay nay atugi na kilangay no katong kita mo laway tuwa misong kay mabat lumayakit po sumakit po zola nga na pasyan pagyan na hindi patugyan po yung matangay mo sige nga pasyan hambal nga ito nga yung pinalayan awag na gamagyan na sa tayo na hintong panta tuwag dapat tayo ng pa agirhim kiyang tahi building anay noon si hi tuwami gamak ni katababel tuwami gamak ni katababel Abel no Abel na pano aing buwan sayang din yung vok body Jesus Christa in again of the true no zudabite vok sade laute no zudabite te Zeus ni Israel ni te vok sade laute vok zong khoi lo ano na tapat tayo ng pakang tupen Jesus Christ first ite taking tuwa again na no bo sa hello te bo kholo sa siyang lawan na koy ano le tapatay ng paaging ang kelta siya in bo sa hello ako an ba di akwan bo an pedi akwan anawat ko wai da bo sa hello sa siyang lawan ako ano le an pedi akwan bakay ngaya pasyan na nilong wa kay Christ Messiah ng hintalaw wa hundang nakang sa nang hintalaw wa hile mo suwa na pangin setan suwa na pangin agiling kya tanta agiling panjutya tatya nga ano le vo an va ako pangin vo an ang dugo tabe apa ko maulayan mo masadan adudu mo adeli mo tingala mo apa tay sa ni su bukan hinggapan ka agil hinggalkan ka adam hintakan ka kanuin bukan ako kanu ako mo kanu ko ko na katipana kanong lo asyakan kay sana bok tibwagso bok mo zingkanta kanuin anak dia sunjia nga anak ho zingkal siya nga anak dia ni tatya nga anak dia bok imo na siya kalawa zingkanta kay ang kapaw na kasi bubuk kanan padal ano ba bok na ko ba kapag yan sa timang suwan so sa timang nila Jesus yung gizuita sa timang suya kipati ka diyan sa kahapsa kana sa dan mo akam ka ma Jesus yung gizuita sa timang suya kipati ka
standard niam ko kan niam sa ko sa tira ene le tapatai bang pa apa ko manua masa adu du ne no vo andu ko ana standard ana ne ba pasya tai sa jiya ne bulan pi te ko ma le no pi ka so ma le no la ge ba vo khoi na gwa ni le mo vo in na asep lo vo an mai ta na tia le ka ta tien som na asep lo le an mai ta na tia se le vo sa na ta man ấy tôi cần phải cả cái bom nói thì lấy dâu đâu ui coi gì đấy ui à cái nào cái na buat ban chết dia cái này cái gì đấy mình có không có bộ sai đó thì sẽ đấy bộ ăn và ăn lúc đó xin nó là yang thà yang cái này thôi kapa ko manesya ko anatama kapa ko manesya ko anatama tami ko an ka lo kapa ko manesya ko anatami ka thodi nga le ka din tau ti nga ka zudon te pen ka kisia pahi numaya ti mo te pen kisia pahi ka khel na ko do se kisia hi tui ka thodi nga kapa ko ma pe ka ti cha lung sim ang he piang kha na amen piang kha na ki chi thil lam da hi lo hi feeling din hi lo hi abai nak sal din hi lo hi ita su tu ma thil lam da ka din tu hi lo lung sim he tu a ko na pe hiel na hum ka hi ka thodi nga ka pa la ki le ka din hi ja lung he piang kha na anu le ang piang kha apa ko ma ang pe le apa atamu moin atapa anadel na lagi atapa muwa munga bangsa ko ko me ang bangsa ko nang ko me kanai de ho ya ko tai to de na so ang pe zum mo na cha na chu do ai noi ka pi de ta de ko cha me ki ho ta so ka ta singa mi do dai le ya te ki se ni upai ni mo no ko ting la ki ka ni cha na le ka ni sai koi ma solo le koi ma gen lo singa ni ka pa koi ma gen lo le koi ma solo ka to ta hi le tar ka anak sam lo kita doctor te hengai ni mati bai te lo wala mala sing tang ma ka doctor sa tinga yin phone lo ija ka doctor pa le ta ka ha le sing tang ni sing te lo pharmacy te ba ka thogi nga ka khel ka sia ka pa ko mangai dam ne ka pa ang ngai dam mo ka sidi ngale ka pa ko mangai dam ne ka pa ang ngai dam mo ka sidi ka pa ko ma atalong gino no di aswa khat bang tingyen ba ka gil kya ta ro tan na ro ka ne no ngom di Jesus Christ ko sa ite ko ma no dan ke mi te no bible ke mi te pasya na thelo ta na hagahin ko to abi ko ki ba gospel za pasya ko sa ngom te ko abi ko bok sa ni lo ko an ba ka sorry ting tho ki ai an pe ya mo apai anamu atapa amu alai na din atapa alai na din atapa mo mikilo na hi chilo lo le atapa ang pian tha ya ang isia zale adel ang koi ko an bang na le to nak sana le to koi atapa atop hi mampan tu pina tangnya apa anangai dandan mo apa ko mamai dan angin masanga apa anangai dandan pao hingai na bin silo apa aduin alai na din adelit akoin atop hi tapi ang kama sa mga kay Zukadon agi le kapag suot la kapata wa ko kan ilong dan pasi o sa di na mo kapag suot ko ko e pata ko kung wai yung lo kay kapag ano le ko da ya mo mudong nudong mo thelo di what thek mai thek thế boy nudong ko ma yin nudong ko ma so
bung sang à nu bung sang nu bung na ti zo to de le ka loi te nu bung a don ba nu bung a ka ba don le ka pa nu bung a ti chi bung don le ka pa ta wa do form ka pa ta do ti ba hi ngai le pa ka ba tha wa ku ka ba tha wa nu chi ma bung a ma bung ba ena kapa to hi ko ko kapa pen ti sa mi ti la hi changa at kapa to ko ko si ang ti kana te ta kapa ti mi gi lo ba ka in tung nam non to in tung la kapa ang sia li ka thai khat be zong asde ta abun tan ze na ang si to pa ko mai sia te so no da kana pa to no no kapa ni sia tu ni wa chi mai ma non stop khet ni mai kapa mi ko la ne ta te hoi hoi cầm một số bạc cái ăn con bè chẳng bè các bạn nghe xem bảo như này áo phèn đi cũng là như này nó xì thế không các bạn anh nào vậy sẽ đặt anh nào bắt tôi kỳ hậu tăng ban lại bạn mà again boy như này again boy này tăng ban các bạn tăng ban anh nào bắt tôi tăng ban bắt ban mà anh ấy cũng là quăng bia nhiều quăng bia nhiều các bạn để hình cái các bạn thì phát tăng ban các bạn cái này anh nào xí ani tua ki ama ka ki pieta apa tu lu ko da pasi de ke kan ne ta ma lu ko me tua mi lu tan ke tan ne ta ka de ni ke lu kan ko ni ba ki tu pasien mo se da ra ka ni to ma ha wo mo ki a te te a wa hel ko ni ta na di ke da mo ba ko no kai ka mu le so ma la ni khatte ke se abang tu kisah ngomong kan dia, betul tu kita ini, hati kita nak tersan kita baik saja. Upah mendingin mo, wah kita masih dia, tu itu ni kapon. Siapa? Itu neng kapak kami sebut. Alam mo kapak, angtok soa, ken zuki cemong monggon non. Don lang so akit peking no. Akit ano ko mo aja peking tung siya masih ni. Zudon so tak. Kawai kela ayin lang mo peking ta. An kine tao. Mole. Ade so aja ta. Boten so mita an ta. An kipia koro samta. Nok ta di mutang. Ganin so siya ko an ta. An yala ko imang ko lo hinalo ko kiya ta pa ka chat dan. Inang ko an ninga ko. Kan dia long na ba kia kapa kalau dia mana kapa ko na pele kapa ang sen tinggi jika dia anning am lo wa atapa gin kia la kan kana gen ke kan suidon ja gin kia ba na dia sumi atwan to na singa mi du kita sini singa mi du lang la ko jang du khara min mo ka bu khare ja singa mi du don lo la supai pendi tua ane di kamu sih kata kayak dong kafe kapaan kamu cerai kapaan bawa himzero cerai kapaan himzero bin tua niya sa ane sa kawan agaya itu usai anak tak kita mesa mangkang mata karena kita ada kapaan himzero kita kalau itu ngomong pahin ketunai le kapaan himzero antui tak amnesa kami itu kau minyak terus makan, tapi tu le dah hijau kalian, kami dah wakang hidup. Kenapa sih ada no? Hijau kalian, kami dah wakang hidup, kami mesti makan dia. Upah apa mau? Upah kami kami jangan. Abang kita upah dengan kita sikit, siapa pun mahu dia mahu tu. Lekian semua mau, itu bau yang tadi ini. Anda lang berbalik ke formula sini dia tu dalam buat dia. Ama apa mo? Kian mangsua ampia seti maki tel na apai kino. Kaya, bunga kino lorin. Upai mo, kita ama apa mo? Upai mo niya ini. Simpi ama apa mangsua niya dia yang kasih utak adi je. Simpi to don bawa je simpi to don boy dia. Tuan ya upai mo tang tinggal boy. Yang khabe. Mih ngai gambar, ada kapal bumi ni himselnya ni je, yang kharum macam. Ang tu hil zosi, ang tu hil je,
kiswa ba se su kisi mo mo apa sa pakat der mo wan pakat der mo nim zep le pau ta ka don de kapahin itna le pahin itna anal da amu ma atapa apai amu masama mo apa analai latin anak dari ango oi atto ba atapa bang bange bangbuan bange buatanga ume donlo bange numay bangzal susyane zu bangzal tone khamthi bangzal to amne a kanay sa tempe hoya azom ne si boy pinolo katapa cha analai latin anak koi tontorin anak ko tunto nahi pon sanduk sil saul ano le pasiyan ni angay dang janga ano le ama sa pera ng dang ama yang khai apai amuwai apai analai nani apai akhir na tingay dang ngit masa anangay ta ano le pon sanduk sil saul ama pahi suwano bilo di katapa ma hindi pon sanduk sil saul akhir na tingay dang kita hinga dua pon ko bakit sanayo sila akhir na zosya ngay dang ahirahi ano le tuzing kaya pusunay yan edam le ebi buwan na uma Jesu Krista azamo sa buto asil tahi male imo na zosya Jesu Krista ang sir sa mga buwan na atapa buwan na hikile pa apan buwan sanduk na sinsahi ama akhir na zosya ngay dang ahirahi anina ano le anina khutsib but saun khutsib tijang ano khutsib tijang ama penghi khutsib abua hile katapa tak ahia suwado dingin tapa lempa kapa ahi mapa pasiana le himpian haja I promotion anasang dan mole vo anne pa vo andu go pa vo pa bangina pangai apa tapa wan sandup sila zumbu abu tangan bai ko ale kerabut saun kerabut panget sai ale leng tem laya koi ma leng pai suma kerabut nak lok aswat yang jong kerabut lok kembu abang kerabut saun kata pahi im sunga kembu abang ding kerabut apa makan kita kan a promotion anasang dan mo lempa hidit akhir na ngaidam lempa hidit in sunga zana na piatin mo tempo putlote sinipal putlote zana piatin misaw siya in sunga sinipal putilo katapaan sinipal abudi zana piaw bong tarkaw pen tanun ano le bong anto bong sakoy tuso dia hinggan pa le tun bong sa tuso anak tuso dindan mo bong sa tuso hinggan bukan dugo pa bong tarkaw pen tutasa zana ya amon at ngay na tapaba makan pagkiyan pasiyan ko nga kikile kaya ngenge ahin ano le bang ibuding ngaydam na masakyan nina atahi na tumna ni ang zadi na hi pasiyan ko nga inegya ingin mampan kapahin kita ibot piyon pasiyan ko makilang bawin mampa ko mampan ang kinegya tahi tingay na rin sin ikhil na o ngaydam na hi ano le may tayo sorry ang kong ngaydam na o azet na mapikay pa ngaydam na o tatatay ng pangay damao numehil na rin yung ngay damao tuning bambing nga nang nete mangpan yung ngay damao mangpa ngay at kumbaw ngay dam yan baw kilebaw imuang na itik wasya damao hikwa din yung mangpa biya damao mangpa ang ngay hindi nga katabang yung pambing hindi ko tatsapa mangpa ko kilang kale Sa
Wait on.